Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, faire de la science, c'est-à-dire, les amortissements. Donc, en général, on a deux catégories de les amortissements. On a amortissement d'immobilisation, il faut bien sûr faire la première année, et l'amortissement d'emprunt qui est la deuxième année. C'est bien, donc, on a que m'intéresse pour l'instant, il y a amortissement d'immobilisation. L'amortissement d'immobilisation, c'est une dépréciation réelle d'une valeur d'origine. C'est-à-dire, c'est une diminution réelle d'une valeur d'origine. يعني أن la valeur d'origine غادية القيمة ديالها غادية كتنقص. Donc voilà. D'abord, غادي نشوفوا les types d'amortissement bien les modes d'amortissement. OK? Donc بالنسبة les modes d'amortissement اللي غادي نشوفوا إن شاء الله amortissement constant et amortissement dégressif. OK? كاين un autre mode bien sûr اللي كيتسمى amortissement dérogatoire ولكن هذا ما داخلش في البروغرام. OK? Donc voilà, donc اللي غادي نفوكاليزيو عليه الجهد ديالنا هو amortissement constant et amortissement dégressif. Donc voilà une petite bien sûr donc application introductive. OK? Donc voilà, donc أن الشركة اشترت واحد لا ماشين اندستريال يعني ب 60000 درهم hors taxe. C'est bien. La durée de vie ديالها هو 5 ans. وتشرات لو 1 2000. دونك هادو هما المعلومات اللي خصنا اللي غادي نحتاج. دونك اول حاجه هو لا فالور دوريجين او بيان لا فالور دونتري. ثاني حاجه هي لا دوري دو في او بيان لو طو ديال لامورتيسمون. ثالث حاجه هي لا دات دونتري. دونك فوالا لي ريغل برينسيبال اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. دونك اول قاعده que la dotation هي la valeur d'origine fois le taux fois n sur 12. يعني n هي la durée bien sûr, donc 6 mois ou bien c'est bien, je dis n'importe, c'est bien. Donc allez نشوفوا هادشي في les exercices باش تفهموا مزيان. بالنسبه للطو دونك باش نحسب لوطو كنمشي ديريكتومون لا durée de vie. الا كانت la durée de vie en année بالاعوام كناخذ 100 مقسومه على la durée de vie en année بالاعوام. باغ اكزومبل في هذا ليكزرسيس هذا غادي ناخذ 100 مقسومه على 5. اوكي دونك سي جامي عطاوني باغ اكزومبل بلي موا كندير bien sûr donc 12000. OK, donc voilà 12000 divisé par la durée de vie au mois. Telle حاجه la troisième catégorie, donc c'est jamais عطاوني bien sûr donc la durée يعني par les jours. donc هنايا كندير 360000 كنقسمها على bien sûr nombre ديال les jours. OK, donc voilà. من بعد الاخوان دونك غادي نحسبوا la VNA. شنو هي لا VNA؟ هي لا فالور نيت d'amortissement. هي شنو هي لا فالور ديال ديك يعني نيت ديال ديك l'amortissement. OK, donc voilà. Donc en revenant s'il vous plaît notre exercice, c'est bien باش نديرو le plan d'amortissement. OK, donc voilà l'exercice ديالنا. donc d'abord غادي نديرو bien sûr donc le plan d'amortissement. donc بالنسبه le plan d'amortissement toujours, je dis bien toujours, donc كندير بحال هذا الطابلو هذا. donc كنبدا bien sûr بلي années. OK, من بعد كندير valeur d'origine, l'auto, dotation ou bien l'annuité. Notez bien s'il vous plaît. Dotation, il y a l'annuité. OK? Il y a l'amortissement annuel. Donc voilà. Donc dotation, من بعد غندير cumul ديال les amortissements. OK? Donc من بعد غندير la VNA. donc voilà. donc دابا بالنسبه باش نتفقوا الاخوان على واحد القضيه بالنسبه لامورتيسمون كونستون او بيان لينيير كتسمى linéaire. donc la valeur d'origine ما كتبدلش كاع دوك لي بيريود كاملين. اوكي دونك بور سولا كيما شفتوا دابا في ليكزرسيس ما كتبدلش وحتى داك لوطو اللي هو 20% ما كيتبدلش. اوكي دونك فوالا. دونك هذا هو الفرق ما بين l'amortissement constant ou dégressif. c'est bien. donc voilà. bien. donc حتى بالنسبه لا دوطاسيون ما كتبدلش. اوكي donc voilà. donc تقدر تبدل في لا ديبي يعني ديبي دو بيريود و فان دو بيريود ولكن في الوسط ما كتبدلش حيت l'amortissement est constant. donc voilà. donc باش نحسب bien sûr donc la dotation bien l'annuité كناخذ la valeur d'origine multiplié par le taux multiplié par n sur 12. c'est bien. donc كنطبق bien sûr ديك العلاقه ديالتي. donc في 2000 donc شحال بقات عندي هاد الماتيريال؟ donc بقات عندي 12 موا. سي بيان 12 شهر حيت من الاول العام حتى الاخر ديال العام يعني 12 موا. سي بيان. دونك غادي ندير في او يعني 60000 فوا 20% فوا 12 على 12 اللي غتعطيني بيان سور 12000. دونك ديك 12000 هي اللي غادي نحط تما. اوكي
Donc voilà. Donc d'abord غنشوفوا الكيمول d'amortissement. Donc cumul d'amortissement كنحط يعني في الاول كنحط ديريكتومون ديك 12000 هي اللي كنحط تما. Donc voilà كما كتشوفوا بيان سور في ليكزارسيس. ودابا غادي نحسبوا بيان سور لا VNA. Donc la VNA c'est bien هو la valeur d'origine moins cumul d'amortissement. OK? Donc voilà. La valeur d'origine moins cumul d'amortissement. C'est bien. يعني 60000 ناقص 12000 اللي تعطيني بيان سور 48000. Bien. Donc d'abord غادي نشوفوا l'année bien sûr 2001. Donc هنايا bien sûr donc نفس تكون يعني نفس l'annuité يعني في كاع لي بيريود سي بيان دونك حيت بقات عندي bien sûr 12 شهر 12 شهر 12 شهر pour chaque période وبالتالي غتولي عندي في لا دوتاسيون يعني كلهم دونك bien sûr 12000 12000 12000 12000 دونك فوالا. دونك هنايا بالنسبه للكيمول دامورتيسمون شنو كندير كناخذ ديك 12000 كنزيد عليها 12000 ديال لاني الاخرى. حيت هذا الكيمول دامورتيسمون. شنو هو الكيمول دامورتيسمون؟ يعني لامورتيسمون ديال العام الفايت بلس لامورتيسمون ديال هذا العام. شحال هي لامورتيسمون ديال العام الفايت؟ هي 12000. مزيان. وشحال هي لامورتيسمون ديال هذا العام؟ هي 12000. دونك غادي ناخذ 12000 ديال العام الفايت بلس 12000 ديال هذا العام كي فون بيان سور 24000. سي بيان. ودابا غادي نحسب لا في ا. لا في ا كيما اتفقنا دونك لا فالور دوريجين موان كيمول دامورتيسمون سيتادير 60000 ناقص 24000. دونك فوالا لا فالور ديال لا في ان ا. اوكي دونك 36000. دونك نفس الحاجه بيان سور دونك نفس الحاجه دونك كندير ثاني 12000 زائد 24000 كتعطيني 36000. كناخذ عاوتاني 12000 بلس بيان سور دونك 36000 كي فامون دون 48000. ناخذ عاوتاني 12000 اللي عندي في لا ديغنيير بيان سور اني ملتيبلي بلس بيان سور 48000 كي فامون دون بيان سور دونك 60000. دونك دابا بالنسبه لا في ا غادي نحسب لا في ا pour chaque période. C'est toujours donc la valeur d'origine en cumul d'amortissement. Donc on constate que la VNA في الاخر ديال العام ايكال ا زيرو. دونك في هذا لوكا هذا او بيان في هذه الحاله هذه كنقولوا كو هذه الايموبيليزاسيون اي توتالمون امورتي. اوكي دونك علاش حيت لا فالور ديالها ايكال لا فالور نيت دامورتيسمون ايكال زيرو. يعني ما نقدرش نحسب لامورتيسمون ديال الدروسي ديال لاني سويفونت. علاش حيت لا في ان ا ايكال اي نول يعني صافي توتالمون امورتي. اوكي دونك فوالا. دونك دابا غادي نشوفوا لي زونجسترومون كونطابل. سي بيان. دونك بالنسبه لي زونجسترومون كونطابل دونك توجور كندير هاد لا ريغل هادي. دونك كنديبيتي دوتاسيون او زامورتيسمون ديال هادي موبيليزاسيون هادي يعني كو سوا ايموسيون نون فالور كوربوريل او بيان سي بيان دونك كوربوريل سي بيان. دونك هادشي عندي كنحطو تما. دونك هاد لو كونط هذا كاين في كلاس 6 بيان سور. وكنكريديتي بيان سور امورتيسمون ديال ديك ليموزيون اللي خرجت يعني باغ اكزومبل امورتيسمون ديال ماتيير دو ترونسبور امورتيسمون ديال ليتمو يعني انستالاسيون تكنيك ماتيريال دوتياج يعني جو دي نابورت. سي بيان دونك كلشي كاين كما في بلون كونطابل. دونك كاين في كلاس 2. اوكي دونك فوالا 28 فوالا. Bien, donc pour notre exercice, s'il vous plaît, ok. Donc pour notre exercice, donc je débite le compte donc amortissement des immobilisations donc corporelles, ok. Dotation d'exposition aux amortissements, c'est bien des immobilisations corporelles, ok. Et je crédite bien sûr donc amortissement dial ITMO, c'est bien amortissement d'installation technique matérielle ça la classe 2. Et bien sûr donc pour la dotation ou bien pour le montant غادي نحط le montant dial bien sûr dial l'amortissement. OK donc voilà. Et merci pour votre attention.